Hello, hello! Time check, it's 10 o'clock in the evening. And, as usual, nalasad ko. Ganahan po kong chika sa mga kalihukan karon. So, uh, today is Thursday, no? Yesterday was Ash Wednesday. And, I hope nga nakapabadlis ang atong mga brothers and sisters nga Katoliko, no? And Ash Wednesday marks the beginning of the Lenten season. And the Lenten season is highlighted with the passion of our Lord Jesus Christ. So, what is the kanang madli sa atong bunag gani symbolizes? It's the ashes. The ashes symbolizes that unto the dust we shall return. So, as they say, death is certain, as well as taxes and death. So, unsa to certain in life? Death, taxes, and birth pa di ay. Birth, death, and taxes. Okay. And then, according to the gospel, pagka Wednesday, what struck me most is the phrase nga, whatever your left hand or right hand is doing, do not let the other hand know. So, unsaon man aron, no? Ang mga tao, dili nang punta na, no? But most of the kanang mga tao i-advertise nila ang ilang mga nahimo nga mga donation. Sabi na karon daghan na kay mga vloggers. So, when they give, they really share it with the public through reels and through videos para takay ba nga no para maka ani og mga views and comments and reactions, or to encourage sa mga nitanaw to give also or to have some charity works. So wala ta kay ba, we cannot judge kay kanang we do not know what's in their heart. And also, hapit na ba election, no? So, di ta makalikay ani na daghan magkinahanglan, daghan pag ganahan mo tabang. Labi na tong padung na magpa-re-elect. So, and they advertise it also. They have photo ops para makita ang ilang mga nahimo. And we cannot blame them, no? Kay kanang kung dili po nimo ang kunon, napay mo ang kun lain. So, unsa may mahitabo ang kuno na lang nimo. Pero dapat ang pag-angkon siguro nimo no is kanang through the efforts of the project ongoing is through the efforts of paid for by people's taxes. No kay because buto na naon gani no dili man ta angay mo dai gyud ani nila because the politicians are being paid to do their job, and it's their job to implement projects which are funded by the government. And asa man ang kwarta sa government gikan? It's from our taxes. So, kung buto naon, they're just facilitating the implementation of the projects for the betterment of the lives of the people. And why should we not praise them so much? Because they are being paid for that job. And we did not force them to do the job. They asked for it. So it's their job to really do and facilitate the projects intended for our community. No, pero mo lagi pod nga karon daghan na kay social media. When you are a politician, you should not be onion skin. Nga kung nay mo bash nimo or nay mo comment or mo hatag opinion sa imong gipangbuhat, masakitan ka because you're a public official. Para po sa mga artista, you are subject to the public's scrutiny and public's opinion nga sometimes could be very harsh. And also,
sa mga vloggers po no, kanang kusog kaayo, labi okay ka na mga kusog na gud kay nga mga vloggers no, daghan na gyud sa panghatag, and they made it uh, so that the public will know. And there's also that passage in the Bible which is disturbing, because kanang when you give, do not let the other hand know, di ba? So it's like, do not let the public know that you did something good, kay the Father in heaven will reward you. So kaning mga nag-publicize sa ilang gibuhat no, they will earn praise, they will earn recognition. So does it mean nga dili na sila gantihan sa langit, kay gigantihan naman diri sa kalibutan through recognition and through praises that we do not know. And it's not for us to judge also, because we do not know their heart. When you're old na, when you're mature, you find it easy to not judge. But when you're younger, dali ra kay ka mo judge, oy, kung batanon pa ka. And katong palikta sa bridge no, katong nahitabo dito sa asa to, Isabela. Kuan dito siya kanang intended for 1.8 billion dito siya. Unya gigamayan ang budget kay para makasave. Unya siguro pagamay sa budget, giusa pod ang design. Now nahibaw-an nga the design is faulty. So ang conclusion ani, nag-save ka sa 1.8, nawa imong project nga 1.2. Unya, so ang imong loss is 1.2. Nya magamat na po kaglayang project, nga bilyon gyapon. So times 2 imong gasto. So as a saying goes, let's do it right the first time. Let's do it right the first time. Para walay mahay, di ba? Oh. What else? Kuan. Ang America, si President Trump, nag-impose og mga tariff, no? Para sa Canada, Mexico, China. So, kung mag-export ang mga countries pa dun sa America, taksan sila og tariff additional, mahal na kaayo. So ang mahitabo ana, tungod kay mahal na pod ang cost sa mga goods. Ang mahitabo, ang mga consumers ra gihapon ang mag-antos, no? So tungod ani ang Canada, mga neighboring countries nga mo export dito sa America, mo shoulder sila sa tax. So mubaw sad sila ang mga goods from US padung sa ilaha, ila pa nang taksan po na nila. So mo boy gihapon mahitabo ang ilang mga kuan dito, ang ilang mga citizen mo ra gihapon mo shoulder sa additional costs. So inflation lisudan no, niya kanang karon murag nasuko man kay nganong dugangan og tariff. So ang daghan nga parts sa US nga nagsalig og electricity from Canada. So ningon ang ilang mga official dito sa Canada nga they will cut off supply of electricity, and one of the places nga they supply electricity with is New York. You could just imagine how cold the country unya enveloped in darkness, and there's no heating, there's no heater to make their life a little comfortable. So you could just imagine, no, unsa naman taro, no? Are we nearing the end? It's so disturbing. On a lighter note, I would like to end by saying there's a new segment in, di man sir na segment, pero pabuhi ra sa Kabibo, sa Showtime. They are kanang Vice Ganda is throwing questions
general information about the country, like unsay national anthem nga title, who is the mga officials, what is the meaning of the acronym, and 2,000 iya kada correct question, correct answer. This is very nice kaysa elementary ko sige memorize ani oy. Pero ganihan na iyang gipa-memorize og na iyang gipa-recite sa Panatang Makabayan niya wala na jud ko kahinumdum ana oy. Nya murag ever since sige naman nag-usog-usog ng Panatang Makabayan. Nahitabo man gud na tungod adtong contestant sa Sexy Babe man siguro to nga gipangutana og bahin sa Comelec. Niningon siya nga wala siya kay bag-unsa ng Comelec. And it was trending nga sad kaayo nga wala siya kay bag-unsa Comelec. To the extent nga ni-react yun ang Comelec commissioner. So karon murag effort na lang sir na ni Vice Ganda no to give awareness to the people that the information that is very necessary is just at the tip of our fingers. Kaya we have all the cell phones, all the laptops in the world to do the research. Di mga para sa una no nga we have to use the pada encyclopedia and we have to go inside the library. We have to make extra effort nga sa una gani bisag mag-recess di na lang mukaon kay mudagan sa library kay naay research. So karon the people are very lucky, especially the young people. They're very lucky nga information is just a text or a search away sa Google baron or unsa pa na inyong paagi din mga search machine. And also, you have to use the technology. Kay karon gani no, importante kayo nga ma-aware ta sa mga national heroes kay karon nga wala na sila sa kwarta, wata kay ba basig di na gyud mo makahinumdum sa mga naong ani. Even the past presidents dili na ta makahinumdum. Kay wala na may reminders, we cannot see them anywhere. Especially katong si Vice President Sara patong sa DepEd no nga gipatangtang yun niya ang mga naong sa mga national heroes. Unsang pa man nato pagka hinumdum nila no, so it will take extra work and effort on our end. So that's all for tonight. Bye bye. See you next time.